এগুলো আমার বউ লাগি নিতাম আমি, এগুলো আমার বউরে কাটিব। আগে আমি আইছি তো এইগু আতো লইছি না নি আমি, আমার যদি চয়েস হয় না তে তুমি নিবা। তুই অন্যটা দেখছ না বেটা, আরে আমার এগু চয়েস হইছে, তুমি খালি আমার ওটা কালার পছন্দ হইছে না, আমি ওখান নিতাম। এজনে বাদ দাও, আমার দিলাও আমি। তোর বেটা খোর নাই, বউ নাই রে বড়, আমার বউ তোর আছে, মাথা না খোলা রাইছে। আমি কই আমার বউরে কাটিব আমি কই না ইগু আর আছে নি, ইতার আছে নি इसका इसका तो एक ही पीस। না না সেই মইলই তো না, আমি আমার আমি চয়েস করছি তো। আমার সুজামাত আমার বউ যেগুলো লাগাইব অন্য কেউ লাগাইতে পারত না। তে এগু আমি নিতাম না, 10,000 হইলে এগু আমি লিয়ে নেব। হে আরে আমি চয়েস করছি, তুমি কিটা লাগিনতে আয় অন্যকে দেখি আমি ফার্স্টে আমি জো করছি, তুই চয়েস করি হলে হে করে কিটা জানো নি, হে দেখিয়া ওলা রাখি দিছে, রাখছি কিটা আমি তুই আর আমি আর দিতো দাম ধরিছ। তুমি আরেকো দেখো, ওগতে সুন্দর হ্যাঁ, ঠিক আছে তো। ওগতে সুন্দর ফাইলি বাই শিওর, আমি শিওর ফাইলি বাই তুই মাথা না মাতিস ফাইলি বাই তুমি। আমি যখন আমার মাত হইল, আমার মাত বুঝিস, আমি যখন আর দিতে কদর ধরিল কেন আমার মাত হইল। কদর এগু আমি তুই হে ফার্স্টে পছন্দ করছে না, হে করছে কি দাদা দেখাইছেন, দেখাইলে রাখিয়া আর একটা জায়গা লাগছে, আমি কইছি কই তো এ অবাই দেওয়া আচ্ছা আর না না ওই তো ছাড়ো না, খবর ছাড়ো না, এটা আর নেই হেরি হেরি খবর ছাড়ো, এগু আমি নিতাম ছাড়ো। ও আরো আছে অনলো তুমি আরো দেখিলা আর সুন্দর ফাইলি বাই ইনো আছে ইতা ফাইলি। और देख लो आपके लिए दिखा हाँ, देता हूं, ये देन, देखो देखा ये तो, भी देखा बहुत अच्छा गाउन है, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ये वाह देखो, वाह वाह, ये क्या देखो, बात, क्या मस्त गाउन है। কিটা বুঝলা? पर ये किसी को देना मत, ये आपके আচ্ছা लिए है। একটাও সুন্দর আছে, করো করো সুন্দর আছে কইয়া রে তে আর মাত্র আমি কিনতাম না। লইলিস তে ইতা করছ কি লাগি কিটা রে কিটা বুঝছ তোর ভাবি কাটিব নি, পুরা হ্যাঁ পুরা কাটিব নি শিওর। কালার আছে তুই না, कलर আছে আরো চেঞ্জ দেখিল বদলাই দেখিল, ये लो, কালার বদলাই দেখাই। ये देखो, হ্যাঁ ওটা 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 না ওটা ये लो कलर। হ্যাঁ এরে ওটা আমি রাখি দিনা বাড়িত, হ্যাঁ বাড়িত রাখি ভবিষ্যতের লাগিনি ও ও কালার ঠিক আছে। তারা ভাই আই सुनियो, চুন্নি আনতো রেড কালার মধ্যে আছে এটা। रेड कलर तो हाँ होगा होगा। ये देखो आप, ये देखो ये फेल कर देगा। কাপ্তান নাই আসলে ঠিক আছে, हाँ জাবলা নাই। কিটা নাম कफ्तान, কাপ্তান कफ्तान गाउन। कफ्तान। बिल्कुल नया কাপ্তান এখন চলে निकला है। ও ও একটা নে একটা ও গুনো ইগু ইগু না उसने जो अपने बीबी के लिए लिया है उससे अच्छा दिखाई। उससे अच्छा ही तो है ये। হ্যাঁ ये ওটা जरकन का কাটিব, गाउन ও है। একটা লো वो একটা तो লো कुछ भी नहीं है इसके লো सामने। लो लो ওগুলো লো ये একটা जरकन নে है। একটা নে ও ঠিক আছে ওগুলো এডি कलर तो चेंज दिखाई। না 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 ও কালার সুন্দর লাগবে, अरे रुक ना और यार, कलर है। तो कलर चेंज ও কালারে সুন্দর লাগবে, তুমি নিও না। देखता हूँ इसमें ये। दूसरा আমার বউরে কিটা কাটিব না কাটিব আমি বুঝবাই না, তুমি বসে বুঝাইছি ये लो, मिला एक कलर मिला, ये लो, ये तो बहुत बड़ा তুই না আমার কাপড় ইয়াদ দিস নিজে আদিস না ये देखो। যা না গলতা লো 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 সুন্দর আছে, सुंदर कलर লো 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 पेंटन जैसा डाल का তুমি আই মাদিস না ঠিক রে দেখি শেষ তো কাটিছে না, তো কাটিছে না তো কাটিস আসিছে কাটিছে ये भी दिखाता हूँ आपके लिए मैं। ये शरारा है, ये ये शरारा शॉर्ट होता है ऐसे। इसमें क्या होता है, ये पजामा होता है इसका, शरारा। ये भी बहुत चल रहा है। शरारा शरारा एक गाना भी है पाकिस्तान पाकिस्तानी है हाँ, ये पाकिस्तानी सनारा स्टाइल। बुझी है। ये देखो, न्यू डिजाइन न्यू में एक आइटम आया न्यू। हाँ, ये सरारा है দেখিস না আইবে আদার লাগিতে আমার সুন্দর লাগলে আমি মুসু জামা, তোমার কোনো অসুবিধা নেই। না না আমি দেখো না না फोटो से ही पता चल जाता है क्या आइटम है। ये ऐसी आइटम है, मजा आ जाएगा एकदम। ये देखो, ওটা লইমু একটা লইমু আমি ये लो, ये देखो। একটা লইমু আমি। ओगो बदलो डिजाइन तो ठीक और है। ये इसका पजामा है, কাপড় বহুত और चुन्नी का एकदम कंट्रास्ट दिया हुआ है। देखो मजा आ जाएगा, চুন্নি তো মস্ত, मस्त चुन्नी एकदम। ये देखो, বাহ দিলে আমি দেখিলে লাগাও ये देखने से यही ले लेंगे, आपको देंगे नहीं। ये सबसे वही तो प्यारा हम पीस सोच है। रहे हैं, हाँ, हम अपने बीबी के लिए जो पसंद किया था हाँ, বলে उसको भी पसंद था, हाँ उठा के ले लिया। हाँ। तो दूसरा कोई अच्छा सा अच्छा सा हम ऐसे 4-5 पीस लेगा। आपके लिए और दिखाएगा अच्छा सा, उसके टक्कर पे देगा आपको ये वाला। ये लो, वाह वाह বাহ ये ओगो ठीक है। इगो इगो তুমি লো তারে দিও না। না আইবে ও মিলি গেছে রে, মিলি গেছে মিলি গেছে আমি লাগাই দিই দে আমি দেখি না, মিলি গেছে রে, মিলি গেছে ইয়ে আর কোন দে, দে, আমি দেখি, আমি একবার দেখি না, একবার আমার দেখাই না 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 আমি দাম না একবার তুই দেখি টাইম দাও তুই তোর হগুলো না না আমি তো লইলো আমি দে 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 আমি আমি তো একটা পছন্দ করছি। লো দে 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 কিলা লাগে দেখি, দে লাগে কিলা তোমার দেখি ইয়া আল্লাহ ও জি लंबा तक हो गया। सुविधा की লম্বা টাকা বাইক দিলে বাচ্চা ओगो ये भी अलग से रखना है। ये भी अलग सा रखवा हाँ। है। ठीक है। लेकिन एक आइटम और दिखाएगा हाँ, आपको दिखाए। इसमें। अरे दिखा दीजिए ये जो लहंगा मांगते हैं रेडीमेड, ये लहंगे का काम करता है। ये देखो, ये तो ये जो होता है ना, हाँ ये लहंगा देखो कितना हेवी है इसका। ये भी ड्रेस ट्रेंड में है। माइको কিন্তু ओरिजिनल ये तो देखो, बहुत ये इसका ये हुआ अच्छा है। सुंदर। ये लहंगा यहाँ तक आता है और ब्लाउज यहाँ तक आएगा। ये पेट नहीं निकलेगा। ना ना ना, नहीं, नहीं, निकल गया तो पेट फिर निकले, पैसा क्या? पैसा क्या? फ्री।
ये मतलब नहीं नहीं पेट नहीं निकलेगा। पेट अगर निकल गया तो फ्री, पेट नहीं निकलेगा, ये यहाँ तक लगाता है। मानी आप सच कह रहे पेट नहीं निकलेगा। ना 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 ना, ऐसे ऐसे लगेगा। ऐसे लगेगा। लेकिन पीठ निकलेगा। देखिए पेट निकलेगा तो उड़ना से दुपट्टे से बंद हो जाएगा। हाँ दुपट्टा स्क्रीनशॉट लो वो तो। और ये लेगी लोग- भी है लोग। इसके अंदर, लेगी पहनेगा नीचे में, और ये इसका दुपट्टा है। पेंट अच्छा ये इसका रेट इसका दाम ज्यादा नहीं है, 3000 रुपीज ओनली, डिस्काउंट आफ्टर। 3000 के अंदर 3000 टका 3000 টাকা तक ही डिस्काउंट আছে। डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट के बाद ডিসকাউন্টর পরে 3000 discount। ঠিক আছে ডিসকাউন্টর পরে 3000 হইলে তো কি অবস্থা কি? ও আর এটা রেট কত এত টাকা চাইছে? इसका रेट हाँ। इसका रेट भी ज्यादा नहीं है, ये देखो, ये इस पे भी 50% ऑफ है। हाँ। जो भी MRP, ये 7400 रुपया है, हाफ हो जाएगा 3700 टका। আচ্ছা তার একটু রেট বুঝলাম আমার এটার ये भी सेम प्राइस है। হ্যাঁ সেম প্রাইস। কত আনতে আমি একটা নিব। ওইব দামও তো সেম আছে। কালার কালার ওগু শুন কালার কাপড় তুমি ওইব ওইব ওই দেখো কত সফট ঠিক আছে কাপড় কত সফট একবার ঠিক হাতে আছে। দিয়ে দেখো। লড়াই লাগাইছো মোবাইল দিছি। ভাই যারা ফ্যাশন কই আমি দেখতাম আসলাম। চলেন আমার লগে চলেন উপরতলা যারা বেশন জি উপরতলা আকু আমার লগে ও ভাই দিকে উঠা জি ওবাই দি গিয়া ওদিকে সিঁড়ির ওদিকে গিয়া যারা বেশন আকু ও যারা বেশন ওটা জি ওটা ফার্স্ট ফ্লোর ওটা আর কি যারা বেশন আমরা এখন বুঝছো না নি ও রিয়াজর মানে কইনা বেটির লাগিয়া লেহেঙ্গা কিনা তাই গেছি কোন জায়গাতে ইলা যারা ফ্যাশনও তুমি কোনটা পছন্দ করতে করিলাও একটা দেখিল इनके लिए हम दिखाएगा लहंगा, হ্যাঁ इनके लिए बिल्कुल नया डिजाइन आया है। যে গুবাই চাই ওগু সুন্দর লাগে। ये जितने स्मार्ट आदमी इतने स्मार्ट लहंगा है। ये देखो, ये लहंगा है बिल्कुल नूतन है, क्योंकि शादी ब्याह का अभी टाइमिंग है। और ये देखो लहंगा, देखो क्या बड़ा और उसका होने वाला जो बीबी है ना हाँ, वो भी सुपर सुपर तो मजा आ खानो तुम जाएगा। देखो, आंदू मत लहंगा भी सुंदर, बीवी भी सुंदर, हाँ और लड़का भी सुंदर, हाँ सब सुंदर हो जाएगा। आपका सामान भी सुंदर हमारा सामान भी सुंदर, आप ये भी देखो। सुंदर हाँ, ये देखो, ये इसका दुपट्टा क्या होता है, हाँ। इसमें 2 ठो होता है दुपट्टा। हाँ ये तो ये वाला जो होता है, एक ये होता है दुपट्टा, अच्छा अच्छा ये दुपट्टा है। ये दुपट्टा है जी, और एक ये दुपट्टा होता है इसमें। अच्छा 2 दुपट्टा होता है, और एक लहंगा के साथ दूध 2 दुपट्टा फ्री। हाँ और वो साइड में जो है ये क्या ये है ब्लाउज होता है इसका, ब्लाउज ऊपर ये ओ ब्लाउज है, मस्त लहंगा है ये तो बहुत सुंदर डे ये, बहुत सुंदर है। গুবাই চাই হাবলি সুন্দর লাগে। কিন্তু হ্যাঁ? ये না না देखो, তুমি একটা চয়েস করো ये लगा के दिखाएगा, ये देखो, वाह वाह ये देखो। वाह वाह आप आदमी खूबसूरत हो। नहीं, हमसे ज्यादा तो रेड ले लो दाम कितने का है? दाम ज्यादा नहीं है इसका, वैसे तो दाम ये 30-40 हजार में जाएगा अदर शॉप, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम दाम है। इस पे 50% ऑफ चल रहा है अभी, हाँ हाँ और ये दाम जाएगा ओनली 14,500। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बेचारे कि हाँ। मैनेज नहीं कर पाते ज्यादा रेट, उनके लिए भी हमने ऑप्शन रखा हुआ है। ये नहीं है कि ऐसा लोग तो बस ज्यादा है हाँ, ये कम रेट का लहंगा है, हाँ। मात्र 4,500 टका, 4000 500 टका। ओ ये देखो, बढ़िया है फुल जरकन लेगा, ये लीजिए 1000 रुपीज, 1000 টাকা 1000 1000 টাকা লেন 1000 हाँ, এটা হইল 1000 1000 টাকার লেহেঙ্গা কিন্তু সত্যি কথা যেটা এটাও কিন্তু বহুত বড়িয়া হ্যাঁ हाँ। और ये नहीं है, इसकी सादी ब्लाउज और चुन्नी रहेगा, दुपट्टा। हाँ, बड़ा बड़ा ব্লাউজ दुपट्टा ये हाँ ये मात्र रहेगा 2500 टका। 2500 में ये देखो वाह 25 मस्त लेना, ये लीजिए। এটাতে রেট মানে আমার হিসাবে এটা 5000 হইলেও কিনলো না 5-7 হইলো। হয় ওগু ইয়াদরে দিলাম। 3000 নাই 3000 3000 3000 একদম সস্তা অনেকের ধারণা কিটা জানেননি যে লেহেঙ্গা যদি আমরা কিনার যাই 10,000 টাকা
5,000 টাকা 20,000 টাকা ইনো ইয়া এই দোকানও 20,000 25,000 30,000 40,000 আছে না আছে কিন্তু অনেক আছে আমরা মানে এতটুকু মানে সম্বল নাই যে আমরা 10,000 টাকার 20,000 টাকার কিনতাম আপনারা লাগিয়া আপনি এটা যখন গাছ দিবা ফরবা তখন সে ওই অনুমান করতে পারতো না এটা কত দামর যদি আপনি এটা ব্যবহার এটা পরিয়া যদি করে সামনে যান আর এটার রেট করেন আপনি 10,000 টাকা অনেকে মানিয়ে নিব মানে ইনতে লাগবে কারণ এইরকম মানে লেহেঙ্গা এখানে আছে। ये देखो ये मिरर लहंगा है ये भी अगर आप अदर शॉप से लोगे तो ये रेट कितना है 15,000 मिलेगा हमारे यहाँ मात्र बहुत कम है 8,000 8,000 15,000 লেহেঙ্গা বর্তমানে যদি আপনারা কিনুই না এইখান থেকে 8,000 টাকা পড়বো ये देखो মানে 50% অলরেডি পুরা ডিসকাউন্ট 50% ऑफ जी ये देखिए একজন বেটা মানুষের যদি অতখান মায়া লাগি তে বেটি মানুষের কতখান লাগবো আন্দাজ লাগাও हाँ। ये देखिए बिया साड़ी इतने कम रेट में है कि आप यकीन नहीं करोगे ये देखो बिया साड़ी ये जिम्मी छू के नाम से साड़ी है हां अच्छा अच्छा ये जिम्मी कितने छू। का है 3,500 रुपये सर्कन में এটা হইল বিয়ার শাড়ি কিন্তু 3,000 হওয়া বহুত মুশকিল বহুত কঠিন এক কাজ কিন্তু এইখানে দেখলেন আপনারা বিয়ার শাড়ি 3,000 টাকার মধ্যে কিন্তু অনেক সুন্দর শাড়ি ये देखो वो साड़ी थी আহ, ওইটা আমার হামিদ ভাইয়ে পছন্দ করছেন কিন্তু বেসময় পছন্দ করছেন আগে কিতা দিয়ে আনছেন তাই জানো কালারটা ঠিক আছে এখন নয়া নয়া ये तो बहुत खूबसूरत है দাম কত মাত্র 3,000 টাকা 3,000 টাকা हाँ। 3,000 টাকা মানুষে বিয়া শাড়ি লইন 12,000 ये इस भाई को ना हम फिर से शादी करवा देते हैं फिर से शादी करा दो इनको तो और कम में दे देगा क्या बात ठीक है वाह वाह ये देखो साड़ी देखो खूबसूरत देखो उसकी खूबसूरती ये देखिए ये जो है ना इसका रेट बहुत कम है ये डिस्काउंट के बाद इस पे भी 50% लेस रहेगा ये शेरवानी है जो दुल्हन पहनते हैं ना मतलब दूल्हा लोग जवाई लोग वो पहनने के बाद ये ऐसी चीज़ है मानदो फ्लोर लगिया हाँ रेट को तो ओनली 3,500 टका ये देखिए तो इधर लगर हाँ पेंट होगा ये पेंट होगा इसमें बहुत कलर डिजाइन साइज सब मिल जाएगा आपको इसका दाम आएगा मात्र 50% ऑफ रहेगा 9,900 रुपया है ये 4,500 समथिंग हाँ 4,500 रहेगा इसी तरह से आएगा सब बहुत डिज़ाइन है हाँ ये देखो ये भी एक ये डिज़ाइन है ये ब्रासो है ये कपड़े में से डिज़ाइन काटा जाता है ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है ब्रासो डिज़ाइन है ये कपड़े में से डिज़ाइन काटा जाता है ये भी ऐसा ही जाएगा 4,500 रुपये में उसके बाद ये 3 पीस कोट 2 पीस कोट और ब्लेजर ये सब अपने पास अवेलेबल रहेगा ये देखो ये 3 पीस है जैकेट रहेगा इसके साथ पैंट रहेगा और कोट रहेगा हाँ कितना प्राइस कितना इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है इसका प्राइस आएगा मात्र 6,500 टका इटा वाला 3 सेट ये भी 3टा सेट है इसमें सिंगल मतलब मिलेगा 2 पीस 3 पीस इसका दाम कम है ये मात्र पड़ेगा 3,200 टका 3,200 टका 3टा दिन हाँ ये कोट रहेगा खाली ब्लेजर जो लोग परेशान रहते हैं ना भाई ब्लेजर चाहिए मात्र 2,500 टका 2,000 टका हाँ 2,000 2,500 3,000 में सब ब्लेजर मिल जाएगा हाँ आपकी दुकान में हम लोग विजिट किया जी तो ऐसे बहुत सारे कपड़े देखे हमने कोट भी देखे ऐसे आप डिटेल्स में सब बोल दीजिए क्या क्या सामान है देखो हमारे यहाँ क्या है कि शादी ब्याह का सामान तो मिलेगा ही बाकी जो डेली यूज़ की आइटम होती है वो भी मिलेगी जैसे शादी ब्याह में लहंगा चाहिए बनारसी साड़ी चाहिए और हेवी साड़ी चाहिए वो सब अवेलेबल है और उसके अलावा शेरवानी कोट पैंट सब कुछ अवेलेबल है पूरी आइटम कंप्लीट है तो आप ज़ारा में विजिट कीजिए एक बार और देखिए हमारे रेट बहुत ही रीजनेबल रेट है मतलब और जो अदर शॉप है ना उससे बहुत ही कम रेट रखे हुए हैं हम लोगों ने अभी 50% ऑफ चल रहा है शादी ब्याह के सीज़न पे वरना तो 40% लेस चलता है तो हम इसलिए करीमगंज वासियों को और जो आसपास के जितने भी लोग हैं आसिमगंज पत्थरकंडी और जितने भी लोग हैं नीलम बाजार वगैरह भांगा तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार जारा में विजिट कीजिए और सेवा का लाभ उठाइए हमारा यहाँ का जो व्यूअर्स है वो सब बंगाली है बंगाली और बंगाली के अंदर और एक भाषा है जो सिलेटी बोलता है सिलेटी गांव का भाषा जी तो आपको तो ये भाषा आप समझते हैं मगर बोल नहीं पाते बोल नहीं पाते हैं तो इसलिए आपका यह कोई दूसरा आदमी है जो ये हमारे गांव का भाषा जो समझते हैं जी ऐसा आदमी को बुलाइए हमारे पास ऐसा आदमी इधर आओ भैया ये हमारे मैनेजर साहब हैं ये सलेटिया बंगाली इन्हें 10 भाषाओं का ज्ञान है तो आप इनसे इंग्लिश में हिंदी में किसी भी तरह से बात कीजिए तो আমি এখন থেকে বাংলা মাত্র যাই আর কি এখন তাইনো বাঙালি আমিও বাঙালি আর হিন্দি ভাষী দেন তান্ডে একটু সাইড করে দিয়েছি
আপনাদের সুবিধার লাগে আমরা সুবিধার লাগে। যদি আপনারা করিমগঞ্জ যান তাহলে এই সামনে পেট্রোল পাম্প আর এইদিকে হলো কলেজ রোড আর পেট্রোল কলেজ পাম্প থেকে কত মিটার? এই সামনে পেট্রোল পাম্প যদি আপনার কলেজ রোড দিকে এই যে পয়েন্ট আছে দেন আমি এটা ওই যে পয়েন্ট থেকে আপনাদের মানে এই সন্তর রাস্তা দিকে ঢুকিয়া এদিকে ঢুকে কত মিটার আওয়ার পরে যারা ফ্যাশন পাওয়া যায়? 300-400 মিটার হইব সামনে আর মানে সংযুক্তার সামনে আর আমরা একটা ফালাইয়া সংযুক্তা আর যদি আপনি নিয়ার বাই দেই যাওয়ার আগে সংযুক্তা যাওয়ার আগে যদি নিয়ার বাই দেই তাহলে মিলামিশা বিবাহ ভবন পাইব আপনারা। আর সামনে ট্রেন্স আছে এর আগেও আছে আপনার এটা ফার্স্ট ফ্লোর। তো অনেক সময় এইটা আমরা যারা মনে কাস্টমার অনেক সময় আমরা ফোনে যোগাযোগ করেন যে করিমগঞ্জে গেলাম ঘুরলাম খুঁজাইলাম যারা ফ্যাশন পাইলাম না, এরকম ভাড়া করে দেয় নিচে অনেক কিছু দোকানগুলো আছে এরা তো মনে করো যারা ফ্যাশন ওখানো নি হয় ওখানো কইব নাও করতো না এমন মানে তারা তো সামান বিক্রি করতো যারা ফ্যাশন ওখানো কইব এরা অনেকে মনে করে নিচে যে দোকানগুলো আছে এগুলা যারা ফ্যাশন আসলে এগুলা নাই ওখানো আবার পরে আপনারা যদি নিচের কোনো দোকানদারটি জিগায় তো ওরা জিগাই বাজে দাদা আমি যারা ফ্যাশনও যাইতাম আমার বিশ্বাস যারা দোকানদারি নিচে করতে এরা সবেও তোমার রাস্তা দেখাই দিব প্লাস আমরা কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিমু যারা কোনো অসুবিধা হয় যারা আপনি যদি খোয়ার বেলা হয় ওখানেও যারা ফ্যাশন নি তারা কইব হয় ওখানেও যারা ফ্যাশন আর আপনারা যদি জানতে চান তার কাছ থেকে যে ভাই যারা ফ্যাশনও ঢুকার রাস্তা কোন দিকে তে কোনো এক দোকানদার যেন এইরকম করতে না দেখাই দিতা না ইলা না সবই দেখাইয়ে দিবা তখন আপনারা পাইবার কেন আবার পরে আপনারা যে কইছে আইয়া আপনারা ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের আমরা রাস্তা দেখাইয়ে দিছি আপনারা ভিডিওর যদি সম্পূর্ণ ভিডিও দেখেন তো আপনারা দেখবা কীভাবে আইয়া যারা ফ্যাশনে ঢুকতে লাগে কীভাবে আইয়া উঠতে লাগে যদি এরপরেও বেড়া লাগি দেন আপনারা তো নিচে দেওয়া আপনারা স্ক্রিনের নম্বর পাইবা ফোন নম্বরে যোগাযোগ করবা অতটুকু হেল্প পাইবা আমার বিশ্বাস যদি আপনি নিচে গিয়ে দাঁড়াই থাকেন উপরে থেকে কেউ গিয়ে আপনারা রিসিভ করবো আমার স্টাফরা যে রিসিভ করবার লাগে যদি আপনার পয়েন্টে আইন আমি অন থেকে স্টাফ থেকে আপনার ধরে রিসিভ করব আর খাস করে একটা জিনিস আমি অনুরোধ করবো বিবাহর শাড়ি লেহেঙ্গা পায়জামা পাঞ্জাবি শেরওয়ানি ইত্যাদি কিনার লাগিয়া আপনারা বিলকুল কোনো খানো যাইবা না সোজা যারা ফ্যাশন আই দিবা আপনারা দৌড়াইতে লাগতো না আপনার রেট যেটা এটাও আপনার মন মতো পাইবা আর সব কিছু আপনি কেন পাই দিবা আমরা আরেকটা প্লাস নয়া আইছে বুরগাও পাইবা আমরা কাছে अवेलेबल আছে বুরগা আছে বুরগাও अवेलेबल আছে দেখুন তো আরো খুশির খবর মানে কমপ্লিট এ টু জেড আছে দোকানে যাইতে লাগতো না দামর লাগিও আপনি এখান থেকে ছুটিয়া দেওয়া লাগতো না যে দাম পছন্দ হয়েছে না এটা লাগে কাপড় পছন্দ হয়েছে না আপনি যাইতে এটা হইতো না কাপড়ও পছন্দ হইব দামও পছন্দ হইব আর আপনার যতটুকু প্রয়োজন আছে কাপড়ের অতটুকু কাপড় জ্ঞান পাইবা আপনারা অতি সত্তর যোগাযোগ করেন যদি এর পরে আপনারা गौर तक क्यों साइन अपना तो तंत्र যোগাযোগ করতা এটা সম্ভব তো अगर कोई घर से बात करना चाहता है तो आपसे नंबर से रेस्पॉन्स मिलेगा আমাদের ওয়েবসাইটও আছে রেসপন্স পাইবা যারা ফ্যাশন ক্যাশ যে সার্চ করলে আমাদের ওয়েবসাইটও পাইবা गौर तक যদি জানার ইচ্ছা থাকে তাইলে আপনারা गौर तक ফোন করিয়াও বিস্তারিত জানতে পারবা हमारा जो वहाँ का ओनर है उनसे बात हो जाएगा ठीक है आप बात कीजिए ताइन যদি হিন্দিতে মাত হয় না আপনারা যদি হিন্দি বুঝতে অসুবিধা হয় কেন বেঙ্গলি মাত্রা আছেন তো আপনারা বেঙ্গলিতে কথা বলবেন